these assistants had received a lot of reward of that belonged to Paul in heaven. They shared with. ल पावलले जस्तै यी चारजनाले पनि स्वर्गको राज्यमा इनामहरू पाए. Let me tell you, write that down. ल यो कुरा त लेख्नुहोस्. Paul was not he was not he was a very he was not a famous leader to follow. This man always was put in prison, in and out, in and out. He was not that popular, in those days. Popular leader. That's why people left him, followed him, and left him. Followed him, left him. पावल त्यति ठुला अगुवा थिएनन्. ऊ धेरै पटक झ्यालखानामा पर्नु परेको थियो. र उसलाई पछ्याउनेहरूले उसको साथ छोडिदिए. People did not like him. And business people, government people did not like him because he was so centered on Jesus alone. So he was not popular in those days. पावल येशू ख्रीष्टमा मात्र केन्द्रित भएको कारणले गर्दा सरकारका मानिसहरू र व्यापारीहरूले मन पराउँदैनथे. And Paul was not a rich man. पावल धनी व्यक्ति पनि थिएनन्. So he could not give his assistant sufficient financial help. त्यसै कारण पावलले आफ्ना सहायकहरूलाई चित्त बुझ्दो आर्थिक सहायता गर्न सकेनन्. Also, Paul very often entered prison and out and got beaten by policemen and again back in prison, back and out. So he was not highly demanding, popular person to follow. र पावल घरिघरि झ्यालखाना भित्र परेको र धेरै पटक पिटाई खानु परेको कारणले गर्दा ठुलो प्रख्यात व्यक्ति हुन सकेन. But those four men saw Jesus inside of him. That's why they followed Paul. तर ती चारजना सहायकहरूले पावलको जीवनमा येशू ख्रीष्टलाई देखेको कारणले गर्दा निरन्तर पछ्याइरहे. So in spite of all this, they had never changed their mind. They only had one mind for following, assisting Paul. अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि विचार परिवर्तन गरेर पावललाई त्यागेनन् ती चारजना मानिसहरूले. So Paul, when he had in trouble and discouragement, sad, he always asked those four guys, would you come to me and stay with me? Then I will receive comfort from you. पावलले
पावलले दुःख कष्ट र निराशाको अवस्थामा ती चारजना सहायकहरूलाई आफ्नो नजिकमा पाउँदा सजिलो अनुभव गर्थे। If your assistant, then just serve your master without any changing. Just serve when you consider that master is true servant of God, and you just serve the person without changing. साँचो सहायता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मुख्य अगुवालाई सधैँ साथ दिन्छ। And you will receive reward. You will receive some reward that provided, for the leader. So leader's reward shall be distributed. त्यसैले मुख्य अगुवाले पाउने उनीहरूको बीचमा पनि बाँडिन्छ, उनीहरूलाई पनि बाँडिनेछ। Change the paragraph. हर बदलेर लेख्नुहोस् त्यो दोस्रो यात्राको मुनि। After Paul recruited Timothy in Lystra, he moved forward to the west. पावलले लुस्त्रामा तिमोथीलाई भेटेपछि ऊ आफ्नो यात्रामा अझै अगाडि बढे। 16 verse 4 said he traveled to the cities after cities, but he didn't mention what cities. प्रेरित 16 अध्यायको 4 पद Verse 4. प्रेरित 16 अध्यायको 4 पदमा पावल शहरहरू तर्फ गए भनेर लेखिएको छ। 16 को 4 अब तिनीहरू शहरका बाटो भएर जाँदा भनेर लेखेको छ, तर कुन शहरमा गए उल्लेख गरिएको छैन। Okay, now we do not know what cities he visited after this year, but we assume he went to Asia, province of Asia. पावल कुन शहरमा गए स्पष्ट छैन, तर एसियामा गएका हुन सक्छन् भन्ने धेरै विद्वानहरूको भनाइ छ। तर एसियामा गए होलान् भन्ने धेरै विद्वानहरूको भनाइ छ। He planted 8 churches in the province of Asia. पावलले एसिया क्षेत्रभरि 8 वटा मण्डलीहरू स्थापना गरे एसियामा। Number 1, 1 नम्बरको मण्डली, अब 8 वटा क्रमशः लेख्दै। नम्बर 1 Ephesian church. एफिससको मण्डली। Number 2, नम्बर 2 Smyrna church. स्मरणाको मण्डली। स्मरणाको मण्डली। And Pergamos. 3 नम्बर परगाममको मण्डली। You have those names in Revelation chapter 2. ल यो मण्डलीहरूको नाम प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा पनि लेखिएको छ। And number 4 church, Theodora church. 4 नम्बर थियाटारियाको मण्डली। And number 5? नम्बर 5 Sardes church. सार्दिसको मण्डली। And number 6, Philadelphia. र 6 नम्बरको फिलाडेल्फियाको मण्डली। And number 7, Laodicea.
लाउडिकियाको मण्डली 7 नम्बरको लाउडिकियाको मण्डली 6 नम्बर फिलाडेल्फिया पछि लाउडिकियाको मण्डली And number 8, 8 नम्बर Colossae. कलसीको मण्डली Would you repeat them? Repeat them from the Ephesus. सार्डिस लेख्नु भयो Ephesus, अँ Ephesus, Smyrna, पर्गामम Pergamos, थियाटारिया Thyatira, and Sardis, सार्डिस and Philadelphia, फिलाडेल्फिया Laodicea, लाउडिकिया and Colossae. कलसी I'll show you, starting here, Yeah. Ephesus. त्यहाँ अब मण्डलीहरू एफिससको मण्डली Look at me first. पहिला बोर्डमा हेर्नुहोस् यो नक्सामा लेख्नु पर्ने छ त्यसकारण पहिला यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् First 4 churches, starting here, going up. And it is what? Smyrna स्मरणा and Pergamum, right? And Thyatira. ल चारवटा मण्डली सुरुका चारवटा मण्डलीहरू एफिससको मण्डली स्मरणा मण्डली पर्गाममको मण्डली And Thyatira. थियाटारीका मण्डली यो चाहिँ लाइनै Just मास्तिर गइरहेको four going up like that. छ याद गर्नुहोस् है 1 2 3 4 मास्तिर गइरहेको छ चारवटा सिधा And then Sardis is going down. Sardis अब सार्डिसको मण्डलीबाट तलतिर झरिरहेको छ and Philadelphia फिलाडेल्फिया अझ तल सार्डिस भन्दा and Laodicea. लाउडिकिया Now how many? अब कतिवटा बाँकी छ 7, right? Now it looks like a 7. हेर्नुहोस् है यो 7वटा चर्च जुन छ त्यो चाहिँ अंग्रेजीको 7 जस्तो भयो कि भएन Yeah. Don't forget. 4 going up, 3 going down. ल यो 7वटा मण्डली 4वटा मास्तिर सिधा भएको तीनटा तल झरिरहेको नम्बर 7 जस्तो याद गर्नुहोस् What is the last one? लास्ट के थियो Colossae. No. Laodicea. लाउडिकिया भयो Laodicea has twin city. Twin. ल लाउडिकियामा दुईवटा शहरहरू थिए This is a Colossae. र त्यहाँ कलसी पनि त्यही भित्र पर्छ So it makes a total 8 चर्चेस churches. ल लाउडिकिया र कलसी सँगसँगै बनाउनुहोस् त्यो गोलो अनि त्यो आकार चाहिँ 7 जस्तो नम्बर 7 जस्तो होस् देखाएर सोध्नुहोस् Let us be familiar each other. You just ask it. What is it? Then say it. यो के हो पहिलो Philo. Ephesus. Smyrna. Pergamum. Open your mouth. Open your mouth. मुख खोल्नुहोस् Say again. Ephesus. Smyrna. Pergamum. Thyatira. Open your mouth. Sardis. Philadelphia. Laodicea. Colossae. Okay? Okay. The other side. Colossae. Laodicea. Philadelphia. Sardis. Thyatira. Pergamum. Smyrna. Ephesus. Change the paragraph. हरफ बदलेर लेख्न तयार हुनुहोस् After Paul planted these 8 churches, पावलले यी 8वटा मण्डलीहरू स्थापना गरिसकेपछि he was going to go back. Galatia. They know what Galatia is. See? He was going to go back to Galatia and Antioch. छ यहाँ He continued to the west. Near Macedonia. Right here. This is Macedonia. एसियाबाट पावल अझै पश्चिमतिर He continued. He's about here called, there is one city called Mysia. See, you don't have to know the name. And then Troas.
It's Troas verse is there. 8. Mysia and Okay? Troas, yes. You don't forget Lysias. Troas. He was in Troas. ल त्यहाँ कहाँसम्म भयो म अगाडिबाट भन्छु है त एसियाबाट पावल अझै पश्चिमतिर He arrived in Troas here. त्रोवास भन्ने सहरमा पुगे And then after Troas, he was going to go back through Galatia and Antioch. He was going to go back home. ल अनि त्रोवासबाट फर्किएर ऊ गलाती र एन्टियोकमा गयो So he will be finished the second missionary journey there. र उसले He was going to finish the second missionary journey like that. त्यस प्रकारले आफ्नो दोस्रो मिसनरी यात्रा उसको दोस्रो मिसनरी यात्रा सकाउन खोजेको थियो त्यस्तो विचार गर्दै थियो त्रोआसबाट फर्केर गलाती हुँदै एन्टियोक आउने विचार गर्दै थियो That was his plan. त्यो उसको विचार मात्र थियो योजना मात्र थियो But when he was in Troas here, God showed him a vision. ल तर त्रोआसमा नै परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभयो तर त्रोआसमा नै परमेश्वरले पावललाई एउटा दर्शन दिनुभयो He saw a Macedonian man. Okay, Macedonia is right here. Macedonian man standing in front of him and say, Paul, come here, help us. He saw that vision. माकेडोनियाको एकजना मानिसले यहाँ आउनुहोस् भनिरहेको दर्शन पावलले देखे This what we call Macedonian vision. र यसलाई माकेडोनिया दर्शन भनिन्छ This is a very famous vision. यो धेरै नै प्रख्यात दर्शन हो Because of this vision, Europeans became a Christian. यही दर्शनको कारणले गर्दा युरोपेलीहरू क्रिस्चियन भए त विश्वासमा आए Change the paragraph. अब हरफ बदल्नुहोस् Now it's the important messages. Okay? अब झन् महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आउँदैछ Would you draw like that? This is a Black Sea. It's an ocean. ल कालो समुद्र भन्ने माथि एउटा लामो धर्को ताल्नुहोस् बाङ्गो खालको It's a Black Sea. ब्ल्याक सी कालो समुद्र माथि नक्सामा पनि कोर्नु भयो यहाँ त नक्सामा त ठाउँै छैन जस्तो अलिकति ठाउँ रहेछ ल The map does not have. यहाँ छैन तर Oh, they can make yeah, it. they can make it. यो माथिल्लो ठाउँमा अलिकति यसो पारेर बनाउनु चन्द्रमा जस्तो त्यहाँ माथि यसो गरेर त्यसरी कोर्नुहोस् न त्यहाँ माथि यहाँसम्म त छ हैन त्यहाँसम्म यसो कोर्नुहोस् And this one is today's Turkey. All this land is a Turkey. Today's Turkey. यी सबै क्षेत्रहरू टर्कीमा पर्दछ All this Galatia, Bithynia, all this today's Turkey. Asia, यो गलातीदेखि एसियासम्मै टर्कीमा पर्दछ all this today's Turkey. अहिलेको टर्की त्यो ठाउँमा पर्दछ This location here, over here, Troa, okay? This is the western part of Turkey. This is the end of Asia. ल The Asian continent, where we are living. Asian continent. And the other side is Europe. So over here is a dividing line between Asia, Asian continent, not this Asia, okay? Europe continent, the dividing line, right here. त्रोआसले युरोप र Not Troas, right here in this area. त्यो एरिया ल त्रोआस नजिकैको Not Troas, क्षेत्रले Western Turkey, you should put down. Far Western Turkey, this part here, okay? This is the dividing line between, this is
Macedonia. And this is Asia and Turkey. टर्कीको पश्चिमी भागले युरोपलाई छुट्याउँदछ। टर्कीको पश्चिमी भागले युरोपलाई छुट्याउँदछ। This Europe-Asia division, it goes all the way up. This is what we call Ural Mountain. It's a big mountain, not mountain, mountains. Okay? It goes all the way, dividing Asia and Africa. It goes all the way to North Pole. युरल Like the Everest Mountains. त्यस्तै हैन, एउटा ठुलो पहाड हो यो युरल पहाडले It goes from here all the way to North Pole, dividing. युरल पहाडले युरोप र एसियालाई छुट्याउँदछ। Yeah, that mountain is dividing. यो पहाड छ एकदमै लामो पहाड छ युरल पहाड, यसले युरोप र एसियालाई छुट्याउँदछ। So this is that beginning, Ural Mountain beginning, dividing beginning, Europe and southern part here. Okay. Now, Paul was an Asian man. पावल एक एसियाली व्यक्ति थिए। He did not want to go to Asia, Europe, because he is an Asian man. त्यसैले गर्दा ऊ युरोप जान चाहदैन थियो। त्यसैले गर्दा ऊ युरोप जान चाहदैन थियो। Because a different culture and different people. किनभने त्यहाँ भिन्न संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्थे। He was going to come back to the Asian part. त्यसैले ऊ फर्केर एसियातिरै आउने योजना बनाउँदै थियो। But God showed him Macedonian vision. तर परमेश्वरले पावललाई मैकेडोनिया दर्शन दिनुभयो। So he has to cross over the Europe. त्यसैले ऊ युरोपतिर प्रवेश गर्यो। त्यसैले भने त्यो दर्शनको कारणले ऊ युरोपतिर प्रवेश गर्यो। It was God's plan to have the Gospels preached the Europe first. यो पावलद्वारा प्रथम पटक युरोपमा सुसमाचार पुर्याउने परमेश्वरको योजना थियो। Because of this, Europeans, whole Europe later become Christian countries. पछि गएर युरोपी देशहरू क्रिस्चियन देशहरू भए। And they later sent their missionaries to Asia. र तिनीहरूले एसियामा मिशनरीहरू पठाउन थाले। र तिनीहरूले भनेको युरोपेलीहरूले एसियामा मिशनरीहरू पठाउन थाले। Why God did not send Paul to Asia? किन परमेश्वरले पावललाई एसियातिरै फर्काउनु भएन? Because Asia has more populations, more people. Now here, Paul, if God had a plan to Asia first, then he would have moved that direction. Okay? From here, Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, and Nepal. Tell them. यदि पावल एसियातिर अगाडि बढेका भए No, Iraq,
इराक, Iran, इरान, पहिला इराक लेख्नुहोस्, इराक, Pakistan, इरान, पाकिस्तान and India, Nepal. र भारत र नेपालमा सुसमाचार आइपुग्थ्यो। Then your country maybe, would have 100% Christians. यदि अब त्यहाँ पनि एउटा रमाइलो तर्क, यदि त्यस्तो भइदिएको भए आज हाम्रो देश 100% क्रिस्चियन देश भइसक्थ्यो। यदि त्यस्तो भइदिएको भए आज हाम्रो देश 100% क्रिस्चियन देश भइसक्थ्यो, पावल यतातिर आइदिएको भए। तर परमेश्वरले पश्चिमतिर पठाउनु भयो। Why God did not ask Paul go to Asia first? Why? किन परमेश्वरले पावललाई पहिला एसियातिर प्रचार गर्न पठाउनु भएन? It was because यो किन भनेदेखि Asia, especially Nepal and India, was the center, headquarter for Satan's group. किनभने एसियामा भएका देशहरू भारत र नेपाल शैतानको शक्तिको केन्द्रबिन्दु थियो। This Mount Everest, it's a high mountain area, was the satanic forces in this area and the air, okay? Their headquarter. ल संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँ सगरमाथा भएको क्षेत्रहरू शैतानको हेडक्वार्टर, मुख्य कार्यालय हो, मुख्य अखाडा हो। 500 years before Jesus, येशू ख्रिस्टको समयभन्दा 500 वर्ष अघि Buddha was born in this Nepal area. He developed Buddhist religion. 500 वर्ष अघि नेपालमा बुद्ध जन्मेका थिए र बुद्ध धर्म, त्यो धर्म यो क्षेत्रमा फैलिन थाल्यो। So Buddhism went from here Nepal to Myanmar, Tibet, and all Asian countries, and China, Korea, Japan. नेपालबाट बुद्ध धर्म तिब्बत, चाइना, Myanmar, Cambodia, China, Thailand, and Vietnam, and Korea, Japan र भारत पनि छुटेछ। भारत पनि लेख्नुस् पहिला नै। All those dirty evil spirit came out of Nepal. त्यो सबै नराम्रा कुराहरू नेपालबाटै सुरु भएको थियो। That's why now God has a special concern in Nepalese people. He wants to raise up Nepalese for end time harvest. त्यसैले यो नेपालको वरिपरिको क्षेत्रहरूलाई लेख्नुस्। त्यसैले नेपाल वरिपरिका क्षेत्रहरूलाई परमेश्वरले अन्तिम कटनीको रूपमा चुन्नु भएको छ। Because you are special God's soldiers, because you have strong enemies in your territory. तपाईहरू परमेश्वरका विशेष आत्मिक योद्धाहरू हुनुहुन्छ। तर
उनीहरूको वरिपरि शैतानका नराम्रा शक्तिहरू पनि छ। हाम्रो वरिपरि शैतानिक शक्तिहरूको प्रभाव भएको कारणले हामीहरू परमेश्वरको विशेष शक्तिशाली योद्धाहरू हुनुपर्दछ भनेर। तर यो कुरा सत्य नै हो। Now, before Buddha, Hinduism was there. Before Buddha, बुद्ध भन्दा अगाडि नै, बुद्ध आउनुभन्दा अगाडि नै हिन्दू धर्म यस संसारमा थियो। used to be a Hindu believer, Hindu God believer. He was a Hindu man. गौतम बुद्ध हिन्दू धर्म पछ्याउने व्यक्ति थिए। So Buddhism is the branch, Hindu religion's branch. बुद्ध धर्म हिन्दू धर्मकै एउटा शाखा हो। Because of Nepalese, gospel could not come to Asia. नेपालकै कारणले गर्दा, नेपाली नहुनु, नेपालकै कारणले गर्दा सुसमाचार एसियामा आउन पाएन। That's why we Asians received the gospel so late. त्यसै कारण एसियाका मानिसहरूले सुसमाचार धेरै पछि पाए। एसियाका मानिसहरूले सुसमाचार धेरै पछि मात्र पाए। So God said, okay, Paul, you go to Europe. परमेश्वरले पावललाई युरोपतिर पठाउनु भयो। Because Europe is much easier for sending gospel. युरोप सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो स्थान थियो। युरोप सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो ठाउँ थियो। At the time, Europe had a Satan's religion too. त्यस समयमा युरोपमा पनि शैतानको शक्तिलाई पुज्ने धर्म थियो। That was Babylonian religion. त्यो बाबेलोनी धर्म हो। But Babylonian religion is baby religion compared to Buddhism and Hinduism. बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको तुलनामा बाबेलोनी धर्म सानो धर्म हो। So God decided to attack Europe first because less power enemies there. त्यसैले परमेश्वरले त्यो सानो शैतानको शक्ति भएको ठाउँलाई पहिला प्रहार गर्नुभयो। So Paul entered this Macedonia. पावल माकेडोनियामा प्रवेश गरे। And he arrived in a city here called Philippi. पावल फिलिपीमा पुगे। So you go back to your map, just say Philippi. ल एकचोटि आफ्नो नक्सामा फिलिपी पत्ता लगाउनुहोस्। This one. ल यो सबभन्दा माथिको एउटा चुच्चो रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ, यो एक्लो छ, सबभन्दा माथि एक्लो सानो गोलो। यसलाई फिलिपी बनाउनुहोस्। यहाँ सानो गोलो थोप्लास् त, यसलाई फिलिपी भनेर संकेत गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् ब्ल्याकमा हेर्नेहरूले। Was God's pre-designed plan that European mission
would be the first place before other parts of the world. युरोपमा सुसमाचार पुर्याउनु परमेश्वरको योजना थियो. For that reason, God showed Paul Macedonian vision. त्यसै कारणले परमेश्वरले पावललाई मैकेडोनिया दर्शन दिनुभयो. Without that vision, Paul would have traveled to Asian countries, including Nepal. पावलले त्यो दर्शन नपाएको भए एसियातिर प्रचार गर्न जान्थे र सायद नेपालमा पनि आइपुग्थे होला. But God had different plan. He wanted to have Europe and Europeans receive the gospel first. तर परमेश्वरले युरोपका मानिसहरूले पहिला सुसमाचार सुनुन् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो. For that reason, God blessed Europe so that the Europeans can fulfill the Great Commission to other continents. त्यसै कारणले परमेश्वरले युरोपका मानिसहरूलाई यस्तो आशिष दिनुभयो. उनीहरूले महान आज्ञाद्वारा संसारका अरू भागमा सुसमाचार पुर्याउन सके. So Europeans received God's blessings in every areas, such as education areas, making a lot of schools there, science areas, even philosophy areas. Education, science, philosophy, even literature, all these arts. परमेश्वरले युरोपका मानिसहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा आशिष दिनुभयो. जस्तै शिक्षा, science, philosophy, विज्ञान, दर्शनशास्त्र, arts, कला, literatures, साहित्य, यी क्षेत्रहरूमा युरोपका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आशिषित तुल्याउनु भयो. and also theology. त्यसै गरी ईश्वर शास्त्रमा पनि. So God gave Europeans all heavenly insights through which the theology was developed. Many theological books and doctrines and so on. परमेश्वरले युरोपका मानिसहरूलाई ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि दिनुभएको कारणले गर्दा उनीहरूले ईश्वर शास्त्र सम्बन्धी धेरै पुस्तकहरू निर्माण गरे. Europe received the gospel for more than 1,000 years since this Macedonian vision, and from after that, Europeans begin to send their missionaries to other parts of the world. For 1,000 1,000 years initially. Yeah. माकेडोनियाको दर्शन पछि Okay, for the Macedonian vision, Europe was evangelized for 1,000 years time. Whole Europe became a Christian,
And then after that, he went out. माकेडोनियाको दर्शनपछि करिब 1000 वर्षभित्रमा युरोपभरि निरन्तर सुसमाचार प्रचार गरियो। युरोपभरि निरन्तर सुसमाचार प्रचार गरियो र त्यसपछि उनीहरूले संसारका अरू भागमा सुसमाचार पुर्याउन थाले। 1000 years later, now northern Eastern Europe, Russia became a Christian country, and northern some part of Asia, not outside. Now after that, 1,500 years after, which is Reformation time. Now, after 1,500 years, after the Macedonian region, gospel went to Africa, and North America, South America, it's Eastern Europe, and then Western side of Asia, but it didn't go all the way to Asia. 1000 वर्षपछि सुसमाचार पूर्वीय युरोपतिर फैलिन थाल्यो र रुस र एसियाका केही भागहरूमा सुसमाचार आइपुगे र अब त्यो बाँकी सके छैन। 1500 अर्थात 1500 वर्षपछि त्यो माकेडोनिया दर्शनको समयदेखि 1500 वर्षपछि western part of Asia, like here, over this side here, I would say Yugoslavia, over Czechoslovakia, over the east, that's Eastern Europe, after 1,000 years, and it went to, I would say, Uzbekistan, Kazakhstan, all the Central Asia area. They call them Central Asia area. Okay? ल त्यो 1000 वर्षमै छौं है हामी अहिले। माकेडोनिया दर्शनको 1000 वर्षपछिकै समयमा छौं। त्यहाँ हामीले पूर्वीय युरोप र एसिया लेख्यौं, तर उहाँले भने एसियाको केन्द्रीय भागतिर प्रचार हुन थाल्यो। त्यो just a little bit of western, the Europe side of Asia, just the Europe side of Asia. त्यो क्षेत्रहरू चाहिँ एसिया नै हो, तर युरोपको नजिक भएको एसियाको भागहरू। Okay, now after 1500. ल अब त्यो माकेडोनिया दर्शनको 1500 वर्ष बितेपछि 1500 वर्ष बितिसकेपछि that was the time that Reformation, that was a Reformation time. सुधारवादी आन्दोलनको समयमा also Europe had developed the 1000 वर्षको समय माकेडोनिया दर्शन पाएको 1000 वर्षको समयसम्ममा चाहिँ युरोपमा पुरा सुसमाचार फैलियो र युरोपका मानिसहरूले एसियाको भागतिर पनि सुसमाचार प्रचार गर्न थाले युरोपका मानिसहरूले। तर 1500 माकेडोनिया दर्शनको 1500 वर्षपछि जब इसाई इतिहासमा सुधारवादी आन्दोलन भयो, सुधारवादी आन्दोलनको समयमा अब कहाँ प्रचार भयो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। During the Reformation time, God gave Europeans the knowledge how to build ocean liner, navigating system, building a big ship, okay, so that they can now travel other continent by ocean. Okay, that was very important. 1500. ल 1500 समयको अथवा सुधारवादी समयमा नै युरोपीहरूले ठुलठुला जहाजहरू बनाएर, पानी जहाज, युरोपीहरूले
ठुलठुला पानी जहाजहरू बनाएर टाढा टाढासम्म पनि यात्रा गर्न सक्ने भए Before that time, they only used land, walking, or horse riding, like that. But, now they could travel through ocean. त्यो समयभन्दा अगाडि पैदल हिँडेर र घोडा चढेर सुसमाचारको निम्ति यात्रा गर्नुपर्ने थियो। तर जहाजको निर्माण गरिसकेपछि, पानी जहाजको निर्माण गरिसकेपछि समुद्रको बाटो भएर टाढा टाढासम्म जान सक्ने भए। पानी जहाज निर्माण भइसकेपछि समुद्रको बाटो भएर टाढा टाढा पनि यात्रा गर्न सक्ने भए। And they crossed to Africa. And they say, wow, it's a big land. And people are there, so they just conquered Africa. Just easy. So that whole Africa became part of the European colony. पानी जहाजको सहायताले युरोपका मानिसहरू अफ्रिकामा पुगे। त्यो विशाल ठाउँमा प्रभुको सुसमाचार प्रचार गरे। So big countries, powerful countries, controlled all small countries in whole Africa. That we call it colonialism. Big power controlling small powers. Colonialism. युरोपीहरूले अफ्रिकामा रहेका साना देशहरूमाथि नियन्त्रण गर्न थाले। Or imperialism. Like that. ल त्यो युरोपीहरूले अफ्रिकाको देशहरूलाई गरेको त्यो नियन्त्रण, त्यो कन्ट्रोललाई चाहिँ कोलोनियलिजम अर्थात् इम्पेरियलिजम। युरोपीय उपनिवेशवाद अफ्रिकामा सुरु भयो। उपनिवेशवाद Took all the natural resources, all the mining, all these natural resources in Africa and took it away and brought it to Europe. And not only that, they took the people as slaves. युरोपीहरूले जब अफ्रिकामा आफ्नो उपनिवेशवाद जमाए, त्यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतहरू आफ्नो भूमिमा पठाए। साथै अफ्रिकाको मानिसहरूलाई दासको रूपमा युरोपमा ल्याए। And those Africans, those Europeans, later went to North America and South America. They did the same. युरोपीयहरू त्यसपछि उत्तरी अमेरिका र दक्षिणी अमेरिकामा गएर आफ्नो प्रभाव पार्न थाले। And they took all their natural resources away
and send it to Europe. That's why Europe become rich. त्यहाँबाट पनि युरोपेलीहरूले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गरेर आफ्नो देशमा ल्याए यसै कारण युरोप धनी बन्न पुग्यो Also, those Europeans sent African people to North America and South America as a slave. Okay? So the black people transferred to North America and South America as a slave. युरोपीहरूले काला अफ्रिकी जातिलाई उत्तरी अमेरिका र दक्षिणी अमेरिकामा दासको रूपमा लगे. Those slaves were farmers. After they harvest and they shipped those crops to Europe. From America, North and South America. अमेरिकामा पुर्याइएका ती काला जातिहरूलाई खेतीपातीको काममा प्रयोग गरियो र तिनीहरूद्वारा उत्पादन गरिएका अन्नहरू फेरि युरोपमा नै पुर्याए. During this time, churches in Europe sent missionaries to those countries, Africa and North and South America. यी घटनाहरू भइरहेकै समयमा युरोपका मानिसहरूले अफ्रिका र अमेरिकामा सुसमाचार पनि प्रचार गरे. Those missionaries used to work with politicians and businessmen of their countries. So, working in the colonial Africa and North America, missionaries worked together. So some missionaries received the respect, some could not because they were part of the politicians and business people. They were mixed up. युरोपबाट गएका मिशनरीहरू अफ्रिका र अमेरिकामा राजनैतिक नेताहरू र व्यापारीहरूसँग सम्बन्ध बढाउन थाले. त्यसै कारणले गर्दा केही मिशनरीहरूले प्रशंसा पनि पाएका थिए. So those missionaries who has the gospel but also has imperial mentality. Okay? And the people in Africa and other parts of the world, they had a good impression of missionaries as well as bad impressions. Okay? Both. ती मिशनरीहरूसँग सुसमाचार साथै उपनिवेशवादको सिद्धान्त पनि भएको कारणले गर्दा सुसमाचार र उपनिवेशवादको सिद्धान्त भएको कारणले गर्दा केही मानिसहरूले उनीहरूलाई मन पराउँदथे भने कोहीले मन पराउँदैनथे. So missionaries did a good job in sharing the gospel, but at the same time
Not all missionaries, but it's a general. Okay? And some, they got involved in business and politics. Okay? That was the characteristics of during the imperial period. प्राय जस्तो मिशनरीहरू सुसमाचारमा पनि लागेका थिए र राजनीति र व्यापार जस्ता काममा पनि लागेका थिए. This imperial period was ended in 1945 after the World War II. So imperial period ended in it started 1500. Okay? Now ended this at the war. उपनिवेशवाद ईस्वी संवत 1500 मा सुरु भएको थियो भने दोस्रो विश्व युद्धको ताका ईस्वी संवत 1945 मा ईस्वी संवत 1945 को समयमा अन्त भयो. It was about 400 years. Okay? About 400 years imperial period. उपनिवेशवादको समय ईस्वी संवत 1500 मा भएको थियो भने त्यसको अन्त्य 1945 यो समय 1945 चाहिँ दोस्रो विश्व युद्धको समय हो. यस समय भएको थियो. सुरु 1500 अन्त्य 1945 र यो अवधि करिब 400 वर्षसम्म रह्यो भनेर लेख्नुस्. त्यो दुईटाको डिफरेन्स अलिकति आफ्नो तर्क लजिक ज्ञान बुद्धि पनि प्रयोग गर्नुस् अनि केही छुट्यो भने पछि कभर गर्न सक्नुहुन्छ. सुरु 1500 अन्त्य 1945 करिब 400 वर्षसम्म संसारमा उपनिवेशवाद युरोपीय उपनिवेशवाद रह्यो. ल अब फेरि तयार हुनुस्. During this period, यो अवधिमा Africa and North America, South America all got evangelized by the gospel, and many Christians was raised up. त्यो अवधिमा अफ्रिका र अमेरिकामा प्रचुर मात्रामा सुसमाचार प्रचार गरियो. फलस्वरूप ती ठाउँहरूमा विश्वासीहरू बढ्दै गए. 50% 50 of Africans are Christians. आज 50% अफ्रिकीहरू क्रिस्चियन छन्. And more than 80% of North and South Americans are Christians. उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकामा 80% भन्दा पनि बढी क्रिस्चियनहरू छन्. So God has used Europeans after the Macedonian vision. माकेडोनियाको दर्शनपछि परमेश्वरले युरोपीहरूलाई सुसमाचारको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो. But main area is Asia. Asia should be evangelized. तर प्रमुख कुरा चाहिँ एसियामा सुसमाचार प्रचार गरिनु थियो. 예수님의 재림을 준비하는 영적 추수 사역에 일조하는 부부가 되기를 간절히 소원합니다. I want to hear the gospel in my language. यीशु ख्रीष्टहा म्यांमा पियतुएत फिटबाने. यीशु हम सबकी निजात के लिए मर गया.
크리스티 비아마 까문하게 바꾸테네야 그 누구로도 ঈশ্বর আপনাদের ভালোবাসেন ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট আপনাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন 耶稣爱你，你相信他必有生，愿神祝福你。